Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita melanjutkan baca kitab Nasihatil Nisa sampai ke perkataan di halaman 18. Qala al-mu'allifatu rahimahullahu ta'ala wa qala al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu fil adabil mufradi haddatsana Qurrah ibnu Habib qala haddatsana Iyas bin Abi Tamimata an Atha ibni Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad halaman 177, telah bercerita kepada kami Qurrah bin Habib. Katanya, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Iyas bin Abi Tamimah dari Atha bin Abi Rabah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ja'atil huma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat aba'asani ila athari ahlika indaka. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-huma, penyakit demam atau panas. Lalu penyakit ini berkata kepada Rasulullah, kirimkanlah saya kepada keluargamu. Faba'asaha ilal ansari fabaqiyat alaihim sitata ayamin wa layalihinna. Kemudian Rasulullah SAW mengirim penyakit ini kepada Ansor dan tinggal di tempat mereka selama 6 hari dan 6 malam. Fastadda dzalika alaihim fa'atahum fi diyarihim. Kemudian hal ini sangat berat bagi kaum Ansor. Kemudian fa'atahum fi diyarihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat mereka, kampung-kampung kaum Ansor. Fasyakau dzalika ilaihi faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daran wa baitan yadahu lahu bil afiyati. Fasyakau, kemudian mereka pun mengeluh hal itu kepada beliau, mengeluhkan hal itu kepada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memasuki kampung mereka, daron, kampung per kampung, dan baitan wa baitan, rumah per rumah, untuk mendoakan mereka dengan kesehatan, afiah. Falamma raja'a tabi'athu imra'atun minhum faqalat. Kemudian ketika beliau hendak kembali, raja, beliau diikuti seorang wanita mengikuti beliau. Minhum, dari kalangan mereka, maksudnya dari kalangan Ansor. Faqalat walladzi ba'asaka bil haqqi inni laminal ansari wa inna abi laminal ansari fada'ullaha li kama da'auta lil ansari. Kemudian wanita itu berkata, demi zat yang telah mengutusmu membawa al-haq, kebenaran, sesungguhnya aku benar-benar dari Ansor dan ayahku juga dari kalangan Ansor, maka doakanlah, mintakanlah kepada Allah untukku seperti engkau telah mendoakan untuk kaum Ansor. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, masyiti in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannatu. Kemudian beliau pun bersabda, ma syi'ti, apa maumu, atau terserah kamu. Jika kau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar
menyembuhkanmu, dan kalau kamu mau bersabar maka balasan untukmu adalah jannah, surga. Qalat, wanita itu berkata, bal asbiru wala aj'alu al jannata khataran, dan aku tidak ingin menjadikan surga sebagai taruhan. Wal hadisu sahihun kama fi sahihil musnadi, dan hadis ini hadis yang sahih sebagaimana di dalam kitab as-sahihul musnad. Kemudian selanjutnya, fa mau kifus sahabati ajibun, sikap para sahabat ini ajib, menakjubkan. Tahmilul amrada wal ju'a wal masyaqa wal mufaraqata al awtani wal ahibbati wa wajjahu al kuffara bisayfi bisuyufi ila ghairi dhalika ibtigha'an minhum lil ajri wasawabi wal jannati. Oke, baca. Para sahabat menakjubkan sikapnya. Tahmil, mereka membawa, merasakan amrod, nyakit, sakit, walju, lapar, masyak, kepayahan, kesusahan, wal mufaraq, mereka terpisah dari negerinya, dan juga wal ahibati, terpisah dari orang-orang yang dicintai. Wajahu, mereka menghadapi kaum kufar dengan pedang. Dan selain daripada itu, ibtigaan, mereka itu mengharap dengannya, ya, dengan perbuatan itu lil ajri, pahala, balasan, dan surga. Amma nahnu, ini peringatan bagi kita. Amma nahnu, mari kita renungan. Amma nahnu fa ilallahil mustaka, mas'alatul i'dadi lil akhirati wal juddi fi dzalika azizun inda katsiri minar rijali fadlan anin nisa'i illa man rahima rabbi innahu huwal azizur rahim. Amma nahnu, sedangkan kita, maka hanya kepada Allah tempat mustaka, mengeluh, mengadu. Masalah persiapan, kita mempersiapkan diri untuk akhirat, dan jud, sungguh-sungguh terhadap akhirat, ini perkara yang amat berat, aziz, susah di kebanyakan kaum laki-laki, apalagi kaum wanita, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Wa innal judda wal ijtihada fi ta'ati yusilu ila tariqil mustaqimi alladhi la awaja awajaja fihi, karena sesungguhnya jud, kesungguhan, bersungguh-sungguh atau perjuangan dalam ketaatan, dalam melaksanakan ketaatan, ini akan mengantarkan kita kepada jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman, dan orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, ya, fina, untuk meraih ridho kami, benar-benar akan kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha, sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Wa amarallahu azza wa jalla bidzalika faqala wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Allah juga telah memerintahkan hal itu melalui firman-Nya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kama fi sahih Muslim, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jazan, ya, wala ta'jaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, serta jangan merasa lemah.